नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 1 अक्टोबर बुधवार 2025। आसंतु नजर पके नवा देश विदेशर किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेबे ता आगुरु जदि वीडियो को लाइक करनाहांती वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को दबाई दियंतु, जा फଳରେ एमती लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। तेबे डेरी न करी आसन देखिबा आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तो आज प्रथम खबर 1 अक्टोबर नुआ नियम आधार कार्ड अपडेट कले खर्च करेंगे टंका, फोटो ना स्थान बदल को अधिक टंका। सूचना अनुसार जदि आपणकर आधार कार्डर नाम ठिकणा कि फोटो अपडेट करने को चिंता करुँच तेज यही खबरटी गुरुत्वपूर्ण। भारतीय अनन्य परिचय कर्तृपक्ष आधार कार्ड अपडेट सहित जड़ित नूतन नियम घोषणा कर नियम गुड़िक 1 अक्टोबर 2025 रु लागू हेबो एवं आपणकर आधार कार्ड रे जेकोसी परिवर्तन पूर्व अपेक्षा अधिक महंगा हेबो। तेज यूडीआईए अनुजाई 1 अक्टोबर रु आपणकर नाम किंबा ठिकणा परिवर्तन करने भली साधारण संशोधन पर 75 शुल्क नियाजिबो। बायोमेट्रिक सूचना, फोटो, फिंगरप्रिंट, आईरिसी अपडेट करने 125 शुल्क नियाजिबो। 7 रु 17 वर्ष बयस पिलामानक पई बायोमेट्रिक अपडेट पई मध्य 125 शुल्क नियाजिबो। तथापि नूतन आधार कार्ड तैयारी करने कौन शुल्क नियाजिबो नहीं एवं यह पूर्व परिमाणर मागणा रहिबो। परवर्ती खबर दुर्गा पूजा पर उत्सव मुख ट्यून सिटी मंडपर महामाया महाअष्टमी पूजा। सूचना अनुसार आज महामाया महाअष्टमी पूजा मंत्रध्वनि और चंडीपाठर प्रकम्पित होउछि पूजा मंडप। कटक सुना चांदी मेढ़े शोभा पाउछंती माँ दशभुजा। राजधानी भुवनेश्वर में मध्य सुइच तोरण सांगक चिकमिका आलोकमाल झलसुची रास्ताघाट। दुर्गा पूजा पई उत्सव मुखर ट्यून सिटी सबुठ देखा मिली उत्सवर परिवेश। महाअष्टमी रे प्रबल गहली आशंक विभिन्न पूजा पेंडाल रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ा करा जायछि। परवर्ती खबर हाथी घर करेंगे सरकार, गजराज सुरक्षा हेबो दीर्घकालीन योजना। सूचना अनुसार हाथी घर करेंगे सरकार, हाथी सुरक्षा हेबो दीर्घकालीन योजना। बड़ सूचना देइछन्ति जंगल परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुटिया। जंगल भितर हाथी हेबो चाष, पणस, आंब, बाउंश आदि हाथी लागिबो। जीवजंतु भितर भी गरीब अच्छा ओडिशा रे 21,000 ऊर्ध्व हाथी अच्छा, से प्राय 400 हाथी घर ना, घर नथिबा एणे तेणे बुलुचंती, सेमानक पई उचित परिवेश नाही। माइन्स प्लांट सह विभिन्न कार्य हाथी उचित परिवेश नाही। तेबे एबे जीवजंतु संख्या बढ़ी से हाथी को घर जोगाई देव सरकार। मुख्यमंत्री सहमत होइतिबा कहिसेंति जंगल परिवेश मंत्री। परवर्ती खबर बड़दाण्डरे आउ बिक्री हेबनी मद आमिष, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना। सूचना अनुसार बड़दाण्डरे आउ बिक्री होई परिबनी मद एवं आमिष। श्रीमंदिर 1 किलोमीटर परधि आउ रहिबनी कौनसी मद दुकान। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दी मद दुकान मादक द्रव्य बिक्री बंद करेंगे सरकार। बड़दाण्डरे आमिष बंद करने को नियाଯାଇଛି निष्पत्ति। मद बिक्री बंद नहीं पॉलिसी आनिया परे कार्यकारी कराजिबो बोली कहते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जदि के अमानिया नियम उल्लंघन करती तेबे तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर चाषी को दशहरा भेटी। सूचना अनुसार बलांगीर लोयर सुकतल डैम्र द्वितीय बन्यांचल रविवार अपराह 4टार छड़ा जाइछि। डैम भीतर जलस्तर 169 मीटर पहुंचा पर डैम्र स्थिति आकलन कर बन्या जल छड़ा जाइथिबा सूचना मिली। डैम्र द्वितीय बन्या जल छड़ा जावा नहीं बलांगीर जिलापाल, आरक्षी अधीक्षक, उपजिलापाल, बलांगीर वीडियो एवं तहसिलदार और लोईसिंगा वीडियो एवं तहसिलदार को यह सूचना दी जाइछि। तेबे डैम्र बन्या जल छड़ा जावा पर जलस्तर कमिबा आरंभ करिथिबा जणा पड़िछि। प्राय 2 दिन हेब उपर मुंडरे प्रबल वर्षा जोगु सुकतेलर डैम्र जलस्तर बढ़िथिला। एबे लोयर सुकतेल जलसेचन प्रकल्प कार्यालय पक्षरु ट्रायल इरिगेशन आरंभ करा जाइछि। डैम्र बाम एवं डाहाण पटे ट्रायल इरिगेशन आरंभ हो जाइथिबारु एहाकु प्रशासन पक्षरु चाषी को दशहरा भेटी बोली कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर पुरी रे हबिष्याली केन्द्र रे हेबो पुलिस मुतयन। सूचना अनुसार अक्टोबर 7 रु आरंभ हेबो कार्तिक व्रत। यह अवसर में पुरी रे बहुमात्रा रे हबिष्याली मानक आगमन होगा सहित श्रीमंदिर रे प्रबल भिड़ हेबो। एक दृष्टि रे हबिष्याली माँ मानक पई स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था सह समस्त हबिष्याली केन्द्र रे पुलिस मुतयन कराजिबो। एसपी प्रतीक सिंह निर्देश अनुसार हबिष्याली माँ मानक पई स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था सह समस्त हबिष्याली केन्द्र रे पुलिस मुतयन कराजिबो।
ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର, ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଥାନା ବିଶେଷ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର, ବଳିଆପଣ୍ଡା, ତାଳବଣିଆ, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ବାରମ୍ବାର ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 16,36,000 ହିତାଧିକାରୀ EKYC କରିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଉ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେପଟେ EKYC କରିବାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 30 EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା EKYC କରିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରାସନ ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPFକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଦରମାଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ PF କଟୁଥାଏ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPF ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା EPF 3.0 ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲେ ଦରମାଭୋଗୀ ବର୍ଗକୁ ATM ନଗଦ ଉଠାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ କେବଳ ATM ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ EPF 3.0 ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି PF ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିବ। EPFର ପ୍ରାଥମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ CBT ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଯଦି ଅନୁମୋଦନ ହୁଏ ତେବେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ 2 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 3 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିପାରେ। ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ନବମୀ ଓ ଦଶମୀ। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।